मैडम नमस्कार मैडम ए देखो सांगरे एलएनटी बाबू को नहीं किया नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार कौन तो बोले बाबू कौन काम तेरे मपके समय काम मुमा बिजनेस हमरे ये सच्ची जा करे जी शीघ्र को वो कौन कहते मैडम ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟନରସିପରେ କାମ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମ୍ୟାଡାମ? नहीं बोले बाबू विश्वास करि परिबिनी हल्का मामा सहित बंदार काम करे बोली की ग्यारंटी अछि ଓ ଫେଲେ ଫେଲେରି ଭୁଆ ଜରି ମାଫିଆକୁ ଶସ୍ତାରି ମଧୁଆ ପାଠ ଶୁଣୁ ଗପ ଗାଣ୍ଡୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ এই শহর মধ্যে গোটাଏ বড় ইউনিভার্সিটি କରିଛି ভিয়া ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କଲେ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ? मैडम मैडम ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବାଦଲର ବାହା ହେବା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଶୁଣିଥିଲି